जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए मेजर 3 सोशियोलॉजी जहाँकि देखी भारतीय समाज संरचना। तो आम विभिन्न प्रकार धर्म विषय जानी। तो आज वीडियो देखिए कि ख्रीष्टान धर्म जहाँकि आम ख्रीष्टान जो धर्म रही तार प्रतिष्ठाता किए थे केमती कौन से प्रचार प्रसार होता। तो देखा परंपरा अनुसार ख्रीष्टान धर्म आरंभ होबार 50 वर्ष पर ख्रीष्ट का जड़े प्रेरित दूत थॉमस को माध्यम भारत में धर्म प्रवेश करथिला। ख्रीष्ट का जड़े प्रेरित दूत किए थॉमस को माध्यम ये धर्मटा प्रवेश करथिला। इवेन ख्रीष्ट धर्म जो आरंभ हुआ तार 50 वर्ष पर धर्मटा भारत में प्रवेश करथिला। थॉमस प्राय 52 ख्रीष्टाब्द केरल उपकूल में पहुंची एवं से अंचल 7टी चर्च स्थापन करते। किए थॉमस प्राय 52 ख्रीष्टाब्द केवे ना 52 ख्रीष्टाब्द से केरल गोटे उपकूल में पहुँचले और से अंचल 7टी चर्च स्थापन कले। कतोटी चर्च ना 7टी चर्च स्थापन करते। किए थॉमस केवे ना 52 ख्रीष्टाब्द। ये प्राथमिक ख्रीष्टान माने साधारणतः केरल सीमित रही थे। प्रथम जो ख्रीष्टान मैंने क्योंकि थे ना केवल केरल ही देखा आमको मिलता अन्य कौन से देखिए जगह मिल ना कारण प्रथम आसी केरल चर्च स्थापना होते तो से तार प्रथम आरंभ होता। 16 शताब्दी प्रारंभ में यूरोपीय मिशनारी मैंने आगमन सहित ख्रीष्ट धर्म भारत समस्त भाग में व्यापी थे। जो यूरोपीय मिशनारी मैंने मन आगमन है भारत में तो भारत सबू जगह कौन होता माने आमर ख्रीष्टान धर्मटा व्यापी थिला। प्रथम पोर्तुगीज पर डच फरासी ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय और अमेरिकन मिशनारी मैंने आगमन करते। प्रथम आसते पोर्तुगीज तापर डच तापर फरासी ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय जो अन्य यूरोपीय और अमेरिकन मिशनारी मैंने भारत को आगमन करते। 1991 जनगणना अनुसार भारत में ख्रीष्टान संख्या थी 16.77 मिलियन कि मोट जनसंख्यार 2.43% और सारा देश व्यापी रही। 1991 जो जनगणना कर ख्रीष्टान मान संख्या थी के 16.77 मिलियन कि मोट जनसंख्यार 2 माने 100% जनसंख्यार माने 100 लोक भारत 100 लोक 2.43 माने कई पाखापाखि से 3 जन लोक माने से पाखापाखि 3 जन लोक थे ख्रीष्टान धर्म। हाँ ख्रीष्टान धर्म लोक मैंने 3 जन माने 100 जन धरले। तो ये सारा देश व्यापी रही सबू राज्य ख्रीष्टान मैंने रही। सेमानकर मुख्य बासस्थली हूँ केरल तमिलनाडु गोवा नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा। सेमानकर मुख्य बासस्थली गुड़िक कौन ना पे केरल देन तमिलनाडु गोवा नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा युड़ी हूँ से मुख्य बासस्थली माने एठार ही बेसी देखा बेसी संख्यक ख्रीष्टान देखा आमको मिलती। तब देखिए पे ख्रीष्टीय धर्म को एक प्रकाशित और ऐश्वर्य धर्म भाव में विवेचन कराए। गोटे कौन एक प्रकाशित और ऐश्वर्य धर्म भाव में विवेचन कराए। इस्लाम इहुदी धर्म इस्लाम जो इहुदी धर्म अच्छे से भाई ख्रीष्टान धर्म को गोटे ऐश्वर्य धर्म भाव में विवेचन कराए। ख्रीष्टान धर्मर धार्मिक नीति नियम से बाइबल नामक पवित्र पुस्तक रही। बाइबल हूँ से कौन पवित्र पुस्तक सेठार ही जो ख्रीष्टान धर्मर धार्मिक नीति नियम गुड़िक लिखा जाए। ख्रीष्टान विश्वास जीशु ख्रीष्ट आराध्य भाव में विवेचन कराए। जमी आम आराध्य देवता श्री जगन्नाथ अच्छा हिंदू धर्मर मुसलमान मानकर अच्छा जमी आम देवता रोचे जो आल्हा से भाव में देवता किए ना जीशु ख्रीष्ट से प्राय 2000 वर्ष पूर्व जन्मग्रहण करते जन्म होते। से केवल 2000 वर्ष पूर्व जन्म होते। जीवन काल से अनेक चमत्कार करते रोगी को सुस्थ करते मृत मानक जीवन देते मृत लोक मानक जीवन देते रोगी मानकर देह सुस्थ करते अनेक चमत्कार जिन सब से करते। 33 वर्ष बयस शत्रु मैंने क्रूसरे चढ़ाई देते कहीं ना क्रूसरे ही से शत्रु मैंने चढ़ाई देते। तुमने तो बोले फोटो भी देखी थो। ख्रीष्टान विश्वास अनुसार से समाधि तृतीय दिन में पुनर्बार उठी स्वर्ग गले कौन तृतीय दिन उठिक आदि कौन स्वर्ग चलीगले। से निज शिष्य मान द्वारा जन प्रकृत मनीष और भगवान भाव में विवेचित होंगे। शिष्य मान से जन प्रकृत मनीष और से जन प्रकृत गोटे भगवान भाव विवेचित होंगे। अनुगामी मानक वार्ता जगतर समस्त अंचल विस्तार करने आदेश देते। से अनुगामी मानक कहते जिते सब वार्ता जहाज रही से जगत समस्त अंचल विस्तार करने आदेश देते। ख्रीष्टान विश्वास अनुसार ईश्वर एक किंतु से 3 जन व्यक्ति विशेष भाव में प्रकाश कर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर एक किंतु से 3 जन व्यक्ति भाव में से प्रकाश कर कौन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। भगवान को धारणा को ट्रिनिटी एकता भाव में वर्णना कर ट्रिनिटी एकता भाव में वर्णना कर
ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ କୁମାରୀ ମେରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଭଗବାନ ଯେ କୁମାରୀ ମେରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଆତ୍ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅବତାର ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅବତାର ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିର ଯେଉଁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅବତାର, ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅନୁସରଣ କଥା ବାଇବେଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ବାଇବେଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ଯେମିତି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ଏହା ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ରହିଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ପୁରାତନ ନିୟମ ମୂଳତଃ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ନୂତନ ନିୟମର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 27ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମଟା କେତୋଟି 27ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଏଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ, ଆଉ ପୁରାତନଟା ଆମର ଲେଖାଯାଇଥିଲା ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ରହିଛି। କେତୋଟି ବିଭାଗ ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ, କ'ଣ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍। ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମାଜ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଜିମ୍ର ଉତ୍ଥାନକୁ କେତୋଟି ଜଟିଳ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଦୁଇଟା ବିଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମାଜ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ସମାଜ ଟିକେ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଟିକେ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ଆମ ଧର୍ମରେ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଜିମ୍ର ଉତ୍ଥାନ କେତେ ଜଟିଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କଲଭିନିଷ୍ଟ, ଅଙ୍କଲିକାନ ଏବଂ ଆନାବାସିଷ୍ଟ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିରିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଲାଟିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାଲକାନାରା। ତ ଏଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଦଳ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଆମର ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ରହିଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର ହେଉଛି କଲଭିନିଷ୍ଟ, ଅଙ୍କଲିକାନ ଏବଂ ଆନାବାସିଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର, ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ରହୁଛି ସିରିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଦେନ୍ ଲାଟିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲକାନାରା। ଏଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିଖ ଧର୍ମ କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।